Voilà, antido, belebele naga ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ foli ɲɛsin an ka Seko Bama ni sanga in na. Et là, Cheikh Seydou Kulubali Faroukou. Bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ ka belebele min makɔnɔ Ala sɔnna a ye kɛnɛ sɔrɔ. Ala ka yamaru ye kɛnɛ sɔrɔ. Diinɛ waraba a ye kɛnɛ sɔrɔ. An b'a fɔ k'a tare k'a bisimila su in na Stade Mamadou Konate kɔnɔna la y'a cɛ bɛn kɛnɛ kan. Ale min nana Mamudu sama ka bɔ dugu ma k'a bila sanfɛ. Mamudu a tun b'a ka kɛ kɛcogo la tuma o la min tun t'a kɛcogo ɲuman ye. Faroukou min nana ka na kɛcogo ɲuman jira ka Ala ka jɔnw k'olu kanda ka bila kɛcogo ɲuman sira kan. Bi ni Mamudu ye sira jɛlen minɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ. An bɛ Ala deli Ala ka nafa n'a hɔrɔma ye. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an tantiw ma n'o ye Seko yɛrɛ ka sotigiw ye. U bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan su in na. Tanti Hawa ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ye. Ka foli di an karamɔgɔw ma Seyda Kani ani a Sheikh Mohamed Ali Bashir. U bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a n'a tɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minnu tulo bɛ an na arajo hɔrɔnya ka sira kan Mali kɔnɔ hakɛza ka taa se diɲɛ gije bɛɛ lajɛlen ma. Surafoli bɛ d'u ma k'u kunsigi bɛ ka belebele min ma kɔnɔ k'a ye kɛnɛ sɔrɔ. Kɔrɔfɔ ti janya bilen Seko nalen kɔfɛ kɛnɛ kɔnɔ kumaw ti janya sabu maaw pressé bɛ ale kumakanw na. An b'i wele bila Lala Gindo ma ka bɔ Faransikaw fɛ yen. Ale kana min labɛnnen don Faransika bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka d'ale ma a kana o lase ni Ala ka jɛ ye. Lala Gindo ale kana o kɔfɛ Aminata Sisoko kɔrɔfɔ bɛ di ale ma an balimamuso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni Ala ka jɛ ye. Baba bɛ kumaw kuncɛ kuma bɛ di Seko ma inshallah taala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseer. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, remarquables invités, nous nous tenons devant vous ici ce soir au stade Mamadou Konaté pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que la part de tous les comités qui se situent hors du Mali, pour ainsi dire le comité d'Ikmaldine de l'extérieur. Je souhaite en leur nom que ce grand moment de piété et de générosité vienne renforcer nos piétés et ressemblances basées sur le pardon mutuel et la tolérance fraternelle. Puisse chacun de nous trouver en cette commémoration de la naissance des plus valeureux des créatures du guide de l'humanité tout entière, Mohammed, paix et salut sur lui, une expérience en le lendemain qui chante et honore le vivre ensemble. Amen. La Inshakatum, la Aziganakum. La célébration du Maouloud se traduit naturellement par ce verset coranique. Le prophète a été le bienfait que Dieu nous a accordé. Mesdames et messieurs, il serait inconcevable pour notre part de clôturer le discours sans que nous puissions dire merci à Farouk, l'auteur irréfutable à la personne du dévot que nous sommes aujourd'hui. Farouk a fait le don de sa personne pour la religion d'Allah. Il n'a cessé nuit et jour de nous imprégner les principes d'une bonne piété éclairée de l'islam. Notre personne paye en toute évidence dans la société actuelle où nous sommes cette affirmation. Nous sommes des enfants redevables vis-à-vis de nos parents, des époux et épouses fidèles, des cadres croyants. Nous sommes des musulmans et fiers et nous sommes à l'abri de toute délinquance juvénile. Ikmaldine est un foyer d'un progressisme favorisant une bonne pratique de l'islam. C'est pourquoi, comme on l'avait souligné au début du discours, Ikmaldine de nos jours est instauré dans différents pays du monde. Ces pays vont de la France, Espagne, Gabon, Sénégal, Angleterre, etc. Ceux-ci se sont unifiés pour accomplir le devoir d'un bon musulman, celui de faire comprendre aux gens des bonnes valeurs de l'islam. Il s'agit bien des valeurs toutes différentes de celles qu'on nous fait voir ou croire. L'islam, c'est la paix, la cohésion et
exclut en son sein toute forme de violence. Ikmadine de l'extérieur se dit prêt pour accomplir le devoir. Bonne fête à tous et tous, je vous remercie. Amon Blam Soufoka, Walimandon, dans Foueti, Folimina. Aleka Krofo, Temenen Kofeka Boy, Ambi Willibla, Ambalam Sourema, Noye, Aminata Sisouye. Ale fana ka na balimamuso ni kumadeni jeune fille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min labɛnnen don ale bolo ale kana o lase ko n yɛrɛ terikɛ ni n karamɔgɔ o k'i labɛn ni o ye Idrissa Selikɛnɛ Kulibali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ba b'a la ale bɛna kuma kɔfɛ kuma bɛ di Seko Ba ma ni Ala ka jɛ ye Aminata Sisoko k'ale kana kɛnɛ kɔnɔ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne aw denmuso ni a ka kalanden Aminata Sisoko ka bɔ Torokɔrɔbugu Ikemaluddin comité la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka tanto ka barika da Ala min sɔnna ka nin suba yira aw na su min bonya a n'a fusamanciya ni danfɛn tɛ se k'a fɔ ka se a dan na Ala ka dugukolo kan o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma ne ka mɛn anw kandabaga de ma ne ka mɛn anw dusukun fiyɛli de ma anw ɲɛmaa ni ɲɛnajɛbaga ni maa dɔw si la cɛ min ye kira ka bonyalenw kɛ tilegan tile Seydina Sheikh Seydou Kulibali El Farouk. An karamɔgɔba folen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin naba ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an faw la an baw la an ka alimamiw an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲini Ala ba fɛ Ala ka sigi ka ɲɛ Jannatul Firdausi o kɔfɛ bi su in na an bɛ suba de la su min ye kira laban bange ni su ye n'o ye Fatimatu Zahraw fa ye Muhamadu min kɛra jogo ɲumanw asulutayɔrɔ ye ne kan bɛ nɔɔrɔw funtiyɔrɔ de ma ne kan bɛ Abdulayi den de ma Aminata ye muso da ni den min ba ye ne kan bɛ Ala kanubaga in de ma surunali tigi in de ko don Alahu Taala bɛ sɔn cɛba min kama Nematullahi Seifullahi Allamul Udda Allamul Imam Zamzamiyo Makil Madaniyo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ Ikemaluddin jeune fouga bionational tɔgɔ la bi su in na anw jɔlen don an karamɔgɔba foli de kama karamɔgɔ min ni dan tɛ a bonya na anw yɔrɔ karamɔgɔ min ni daw tɛ se ka ka foli kɛ ka se a dan na sabula ni anw jɔlen nin kɛnɛ in sanfɛ yan k'an jɔlen nin minibari in kan yan k'an bɛ kuma Muhamadu ko la k'an b'a ɲɔgɔnna wele ka na Muhamadu ko ma k'an bɛ Muhamadu majam wallahi Ala ni cɛba in ka walawalali sababu o la maa o maa ye Faruku lamɛn seconde kelen miniti kelen heure kelen tile kelen kɔnɔna na e kan ka se ka dɔ fɔ kira Muhamadu ka ɲɛnamaya ka kisi ani nɛɛma bi a ma o la cɛ min kɛra sababu ye ka kira Muhamadu ɲɛfɔ anw ɲɛna k'anw kala a ka jogobaw la k'anw kala a ka muɲu n'a ka sabali la k'a ka cɛsiri n'a ka jija yira anw na Alahu Taala ka diinɛ nɔfɛ o cɛ in dan foyi ti o la anw bolo wa o cɛ in o ni cɛ ti kelen ye anw bolo ne badenw ne bi aw ɲininka yalima ni tile bɔra maa b'a yira maa la wa yala n'a fɔra ko Faruku miiri bɛ da fɛn fila de kan wa miiri bɛ da fɛn kelen pewu de kan cɛ min ye Ala ka diinɛ dɛmɛ ka wuli k'a jɔ ka bonyakow kɛnɛ kan bila bisi na sigili o wasara o seereya ye o la jɔn de ka kumakanw tilennen don ka farafasiya ka jɛya Alahu Taala ka diinɛ laseli la i b'a fɔ Faruku anw bɛ ɲɔgɔnna ye wallahi anw bɛ ɲɔgɔnna ye ka wagati la n'o tɛ malankolonw ale ni fura feerelaw olu kun kɛlen ka wajuliko nege bɔ anw na k'an bɔ waju lamɛn bɛɛ kan nka kabini anw ye arajo hɔrɔnya lamɛn anw wasara diinɛko la nin tantolikan ninnu kana digi mɔgɔ la nin tantolikan ninnu kana digi mɔgɔ la sabula diɲɛ ni lahara cɛsiribagaw bɛ fo cɛsiribagaw bɛ tanto musosɛbɛdenw bɛ tanto olu b'u sago sɔrɔ saya ani balo cɛmancɛ la sanni ka siran maa ɲɛ ko marifa b'a bolo sanni ka siran maa ɲɛ ko muru bɛ a bolo nka sanni ka siran maa ɲɛ ko bese bɛ a bolo sira kɛlɛkɛɲɔgɔn de ɲɛ barika bɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn min na ka tɛmɛ i kan fɔlɔ ka bɔ dugawuden na bɛɛ ti don ko kelen na nka bɛɛ ti bɔ dɛ bamananw b'a fɔ u ka kumakan na ko misi kelen min bɛ se sinzan n'a kɔnɔ misi bɛɛ la k'a bɛ
ma ko turangelen sinzanfa ba mo ka turangelen sinzanfa ini che awnye ini che islamé dine ini che aw jene fu jotla ni na kabla Allah taala ka siratika jelinga ola mami mana saru sara bili sanfé ibe ala barkada wadie anya faruku kalandewde chemi me kuma norola chemi me milika tashinorola barka e chemi nabo na kongo anorola mo de be dusko mage hay ni ta fe ka famu iba fam le kame faruku de ma shamsun nahar islamiyat le bonkle le kame faruku de ma badrun nahar kawak le tan nani shudibila nurul zalam sibiu nora ba balilul kalam chami wa kuma kan dafale no ka se akela no ye sayidina shakma sayidu kulbali el faruq ne bado nabi awniya yala sigara be kuma nunu nawa hakili miri ni tete mina bela jirendo kofe anye kuma info mami ye ko kele ado ka degudo ka torona mashiba bela jirendo o kofe ga klaka do ka o kuma ka o tifali abada ede ya fo awnyela den chamani wal kele den kani o ni lafia manga chiangono wa onyo resita e erila niame aya juya muso sebe de no kodo niame aya juya anyana de no de ne bungela jugu sawebi hakilu kunte tikela jawo ko ke e juya an karamo kalati e wagashi ko an balolenzo wa onde ya fo enyina ko horanya jurubi an kana horon den tatu kaba nemu anfa an baba ijigida idonga iye dem somani mulamo ni dine demeliye iye dem somani mulamo ni tsuye iye dem somani mulamo ni ala yasranye waye kallangini aw kelenge na bela jilebe asabati ka damne pogo jigoni konanama ka kase bomago konanama ka kase malima hakeza fojie fantan nani bela jele karamo nango kambi jamfa ala ni kurane o ka aw tachi haga tobe kuma kan salli ala nabiyina wasalim manyana mambala msufuka wale imandon tifoka temeninka mai aklena chugumi ni maldini chedion ani amsubau ni ubla chabadira fina kenaka ubi fenge mi nu damashe ko fo ukoro maubi kuma do fo okmai nema okmai jendigiya de muna nema jendigiya fargu yilinde nebo okmai ngalondigiya gogo alata bedi makelema obi fo sansi chamana kunchama be kuma inanga do ba fo ko alate madadi mo ma ko atla tubini ka bara fine di ma fanga ala ya bedi ni kuma islamia jede o made ka fo ka clé ka kla ka bara ke ka clé odela o kuma go ta ubi laidu uba kura kura ya chauche danti yerela muso danti yerela laidu adamu ga fuko kelen yife nga ikuma go ta ka kla ka siga kan tuguni o danai ami jedun fo mi wole blade ka shego mani watina faruku ya amoge karamogo ya siraka nga an karamogo o ye ni noro nuni baba ibi haketo njulumene kuma ye iki dantama ki nyuari inafo belebele yere ba nyuari chogomi ika micro ika magwe ni baba o ma yele men bi fe ka fo le mana o ye ala ka auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa sallim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ne adira anaka kalande idrissa seligana sheikh mar seydou kulubal ay fulga kuma tamana karmo ba fulna wal madone no ela sheikh mar seydou kulubal al faruq hayatullah fi din ala ka wa dina gono o ko fe ame fulge nanga kene na ba bela jele cheni muso dem seni mogoroba o ko fe ame fulge kene nanga kene ma ba bela jele anga tugutugu ananga almamiu ananga famau ananga karamo o ko fe ame fulge kene nanga duna ba bela jele amun sana ka bo tugu ka bo sigira mufoi tala ka fa bina kutige mawar ka pengen nyarama akada e buena sarato be dore falanga fotaba
bishina me shubalana angutigi Muhammad ka bangen sangumbe angutigi Muhammad chira kana hinan lafiyare kama danfe bela jeli iba fala afa Quran bagano tugumna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Muhammad ami chira na jangano fo kama fo hinan lafiya danfe bela jeli kaka angutigi Muhammad naline nyana ma me baga nere gono age mutiara matew ni nyoche kerengele ma to bele bele me musoka hage tunu masauche hage tunu furukauche hage tunu deunche chau me musota hage na munkaruye la dira ko kuma tunu nyoche kaka kutigi Muhammadu naline ni musoku jigina ga denge musoe ume dinge shanga nyana maro dia wono ko sablo ko demso wolo ko malo ne nyana mama kaka kutigi Muhammadu naline ni che musara ga musoncinto dinga gorobo wota che ku fanga na folo dodo an kutigi Muhammadu na daskini na nyona daso wo chamala ka bege tigi aga to wuli abo pega ola ame ukma blan yarona ame ukma blana ka mo bafulna wala madona no ala Sheikh Marsir Global Farouk ya me jon na riba fa sabunma anga sabunma ala Sheikh Marsir Global Farouk ame dore ga shijan kenan labunma bela bulala utana ma ale nyina mauluya na ala sawrata yana ala to itae ala ayirwa ayato ba sallallahu rasul atigara fo baba kuna nyofo moni mi fini sigate ala no non kadi na krobara bi shwali ke ni belebele dem belebele ama bala nawo sabu belebele dama olubi nyam bangi may mambona no vandudo ne do tununa do rabi monabo wala krofo ti jen yakon krofo bi nyongriya kakuma di kuma tigima kakuma di barakelama ela Sheikh Umaru Seydou Kulubali maoma ni ma Mustafa Farugo ni eye kila ko moneti da ble ela Sheikh Umaru Seydou Kulubali bela jere sigimbe bi ka awde ka kuma kan makono wambo fok mabe hal ni sigile sisa Farugo ki nyela je ka migro la je abi ba fo waraba nyemba ka fele feuna mati do no ni nyanjo Farugo ko fo fele ne bora kuma la hakato ba ka sallallahu Mustafa ko tiedeme oui Ulasa aslamu wami setige alafu kaka yamaru katano seke ka wale nyumando kaka bawo mudi ala mi sona shuina kanziki ni bonya bayin kana kanya kala faruku anya nyina Allahu fe ansigira hera la ya rabbi ala mambe wulila hera la amin ala ma labanku nyana amin ya rabbi ala ma ansabu yawdira amma amin Islamaya dina che anya nyina ala fe ya rabbi ala ma demana amin Islamaya che ala ma nyero kara adema bawi amin che ndema liti nyani site anya nyina ala fe ya rabbi ala ma beda farana amin anga je ikmadil islamiyya ya rabbi ala ma baraka dona toina amin ya rabbi ala ma toin bonyana amin ya rabbi ala ma toin jijira amin farajonga kuye kwame ala kadina deme acheka utinya ni fagate ya rabbi ala ma beda farana amin mimbanje bulola ali bangena ala de bodo ya rabbi ala ma anda faranai amin amalla nyinu amin dugora na min bangena afon falla nyini karala kadina na deme ya rabbi ala ma be sabatira amin anyini ba jugu wa dugole na bangene ala de bodo ya rabbi ala ka ala ya do anuje amin Mama hamina ni juguma de kanya shama ya rabbi ala ka balausi ma min be on boy kono amin ala ko kanya ka ala ya bonya kama amin ala ko kanya kirata ta horama kama amin ala ko kanya kalo bayni sigi bayni shubai baraka kama amin soda ala rasulillah sallim kulwale wala sa muro na boray kulwale shina ambi da makalo kletan village shuna kaka fo bawo mudi no ye kira muhammadu mustafa sallallahu alaihi wasallam sallim
a bangeni su sangumbe dɔ ye Odo Faruku. moro ala sɔnna kira laban n'o ye zamzamiyu ye Ay Faruku lamɛ. makiyu madaniyu Kulubali. abdulayi den ni aminata ka ɲɔgɔn sɔrɔ badi Naam. k'a bange ka na diɲɛ kɔnɔ kɛ bɛɛ damakalo tile 12 su dɔ de ma Odo Faruku. kɛ kɛɲɛ ni tɛnɛ fajiri da ye Siga t'a la fɛn Kulubali. moro n'a diyara ala ye ka kafɔ alahu ka dɛmɛ ma Naam. an filɛ o sango bɛ dɔ de la Siga t'a la baw mun den. sadi mamadu kɔnɔtɛ kɔnɔ Siga yan t'a la Faruku ni don. tomikɔrɔbugu ni ala ka jɛ ye Siga t'a la fɛn. o la moro an bɛ ala fo k'a barika da Ka taa baw mun den. sango an ye mawuludu ɲɛnamaya Kɛra ten. nin tɛrɛn kelen in kɔnɔ yan Siga t'a la fɛn. ka dugawu kɛ k'a ɲinɛ ala fɛ Naam. k'a fɔ ala ka ɲinɛta fɛnɛ jira an na Siga t'a la kɛra ten. moro Naam. ala sɔnna a ma k'an ka dugawu jaabi k'a jira an caman na Siga t'a la fɛn Kulubali. bada faruku b'o de fɔ aw ye A d'a ma kura ye. hakili bɛ ɲinɛ nɛɛma dɔw kɔ Tiɲɛ don. k'a sɔrɔ ala ka nɛɛmaw la diɲɛ kɔnɔ yan Naam. a bɛɛ bɛ o nɛɛma ninnu de kɔnɔ A d'a ma kelen-kelen Faruku. moro o ye jumɛn ye Wala baw mun den. wagati Allahu Akbar. ala ye wagati min di an ma Naam. n'an ka ɲɛnamaya bɛ kɛ o kɔnɔ hɛrɛ in bɛ bi o de kɔnɔ Siga t'a la fɛn Kulubali. moro Wala wala. a kɛra nafolo ye o Naam. a bɛ wagati in de kɔnɔ a kɛra dɔnni ye o a bɛ wagati in de kɔnɔ Siga t'a la Kulubali. a kɛra kɛnɛya ye o a bɛ wagati in de kɔnɔ a kɛra masaya ye o a bɛ wagati in de kɔnɔ Siga t'a la. bonya o bonya n'an b'o nata ni ala b'o kɛ jɔn ye diɲɛ kɔnɔ yan a bɛɛ bi ci ye wagati in de Siga kɔnɔ t'a la fɛn baw mun den. o tuma na ala ka nɛɛmaw la belebele Naam. o dɔ ye wagati de ye a ye min d'a ma n'an ka ɲɛnamaya bi o kɔnɔ Siga t'a la fɛn Kulubali. o la muru A ye Faruku lamɛn. ka bɔ salon na ka ɲinɛ sɔrɔ Wala baw mun den. se foyi tɛ se k'o kɛ anw ye Ayi. ni ala ka fanga tɛ A kɛlen. bilahi Kɛnɛkan ko don. muru nin kuma in Allahu Akbar. bi bi da la faruku fɛ yan Siga t'a la fɛn baw mun den. mɛ nin danaya tiɲɛtigiya i bɛ n'o dɔn i ɲɛ mɛlɛ kɛlɛmaw ti ɲɛ Allahu Akbar. i b'a dɔn karamɔgɔ ye nin kuma in ta ni ka se k'an ye Siga t'a la Faruku. aa nin ye ne jɔlen y'a kan k'o kan Siga t'a la fɛn. muru i ɲɛ mɛlɛ kɛlɛmaw ti ɲɛ Naam. walahi n'i ye diɲɛ bɛɛ k'i bolo Kulubali. i bɛ sɔn k'a d'a ma k'a ka sekonin kelen fara i ka ɲɛnɛmaya si kan mɛ diɲɛ bɛɛ dilen kɔfɛ i tɛ sekonin kelen sɔrɔ ka fara i ka si kan Siga t'a la fɛn baw mun den. sabu n'ale nana kaban Bana pewu. o b'a sɔrɔ baara banna fɛn de bɔ a la kɛ ko a nali ɲɛ muru wa fɛn ti fara a kan a nalen kɔfɛ o la an bɛ alaba fo Kaka. ala min kɛ hinɛ y'an bɔ sango la ka ɲinɛ jira an na Tiɲɛ don. an bɛ tila ka an ka legelege Naam. ala makun a ka hinɛ kama Tiɲɛ don. a n'a ka yafa kama Kulubali. a n'a ka ɲumanya kama Naam. ani daliw la sɔn kayirama bonya kama n'o ye mustafa ye sallallahu alaihi wa sallama Salim. ala min y'an bɔ sango la ka ɲinɛ jira an na Tiɲɛ. yarabi ala k'an dɛmɛ ɲinɛ fɛnɛ k'a ka san wɛrɛ jira an na Amin. ni ala bɛ san wɛrɛ jira an na ala k'a jira an na ni hɛrɛ ye min ka bon ne nin ye Amin. ala k'a jira an na ni kɔrɔta ye min bɛ nin ye Amin. ala k'a jira an na ni wasa ye min ka bon ne nin ye Amin. ala k'a jira an na ni garijɛgɛ ye min bɛ nin bɛ ɲɛ Amin. laɲini o laɲini b'an bolo hɛrɛ la yarabi ala k'a bɛɛ sabati yanni san wɛrɛ cɛ Amin. ala k'o k'an ye ala ya bonya kama Amin. ala k'o k'an ye kira jate hɔrɔma kama Amin. ala k'o k'an ye kaloba in ni suba in ni sigiyɔrɔ barikama in kama Amin. sɔla ala rasuli Wasalim. o la sa muru ni an bɔra yen Kulubali. an bɛ bonyamasegin foli kɛ Kaka baw mun den. ka ɲɛsin hadaraba bɛɛ ma Kaka Faruku. maa o ma se y'a yɛrɛ se yan Kulubali. cɛla musola denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan Ɔhɔn. an bɛ bɛɛ fo Kaka. ni kanu foli ye Siga t'a la. ka bɛɛ fo ni kelenya foli ye Naam. dan foyi tɛ kanu ani kelenya min na Siga t'a la fɛn. muru e yɛrɛ ɲɛ bɛ sadi mamadu kɔnatɛ kɔnɔna na Kulubali. tɔ foyi tɛ a la bilen Dɔgɔyara. ni fali tɛ fila ye Allahu Akbar.
moro kelen kɛra siga t'a la baw mun den kɛnɛmana jama min bɛ an don dɔ sisan e yɛrɛ ɲɛ dara siga kan t'a la fo Faruku o la nin jama sanuma in Kulubali an bɛ kanu foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka baw mun den a k'a dɔn n'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan a ye Faruku lamɛn moro kɔnɔnajɛlenya i kuma ye yɔrɔ jan min taama ka na ka n'o lajɛ ayi i ye tɔɔrɔ min sɔrɔ sigi la ka n'o lajɛ ayi i ye fɛn o fɛn kɛ naam nin ko in na ka n'o si lajɛ Kulubali bilahi n'i yɛrɛ ye mawuludu kɛnɛ kan kɛnɛ kan ni ŋaniya ɲuman ye k'a fɔ ne nana fara silamɛ jama kan naam taara an lajɛ ka ala fo ka ala barikada ka nisɔndiya ni Musafa ka nali a dɔn ko ala ye bonya de k'i ye o ye f'a ɲɔgɔnna wɛrɛ n'o tɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ i ti foyi kɛ i bɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ min na siga t'a la fo baw mun den wulibali dɔ dɛ Amadu Faruku o la k'a dɔn silamɛw ala y'an kunnadiya a kɛra ten wa ala y'an bonya k'an kɛrɛnkɛrɛn ne nin suba in ɲɛnamayali ye ni ŋaniya ɲuman ye siga t'a la fo Kulubali yarabi ala k'a sara bɛɛ alijɛnɛ na amin ala k'o k'an ye ala ya bonya kama amin ala k'o k'an ye kira jati hɔrɔma kama amin sɔnna ala rasuli asalim mura an bɛ an ka maabaw kɛrɛnkɛrɛn ni foli munna ka kan Faruku an karamɔgɔ minnu bɛ an bolo yan an ka alimami baw la naam an ka wajulukɛlaw la wala a n'an ka sekuw la a n'an ka ustaziw la naam minnu sɔnna Kulubali k'u ka bonyaw bila ka bɔ dugu ni dugu wala jamana ni jamana sigida ni sigida k'a sɔrɔ u yɛrɛw bɛ se ka kɛnɛ sigi ka nin ɲɛnamaya i b'a fɔ an filɛ a la cogo min na siga t'a la mɛ silamɛya ɲɔgɔn kanu kama naam bɛɛ ni kelenya kama mɔrɔw y'u ka baaraw bɛɛ bila ka jɛ u ka bonya bɛɛ kɔ bɛɛ kana fara an kan ko an ka jɛ ka kira ka bangeni nisɔndiya ka ɲɔgɔn fɛ siga t'a la fo baw mun o den la an karamɔgɔw Kulubali dan foyi tɛ aw bonya na an bolo an b'a fɔ a kɛra ala de kama ala y'a ye o wasara a saraba ye yarabi ala k'a sara an n'aw ye alijɛnɛ na amin ala ka nin kɔ hɛrɛ di an n'aw ma amin nin kɔ fatiw yarabi ala k'a kɛ an n'aw ye amin ala k'o kɛ ala ya bonya kama amin ala k'o kɛ kira jati hɔrɔma kama amin sɔla ala rasuli asalim muro waati koronnen don dɔɔni cɛ don Kulubali siga t'a la Faruku n'o tɛ an kun lajɔ karamɔgɔw kan Allahu Akbar muro dande karamɔgɔ ɲumanw bonya na siga t'a la Faruku bilahi wala karamɔgɔ ɲumanw bonya a ye Faruku lamɛn o ni foyi ti da oyi ala ka danfɛnw na naam fo kiraw kiraya don siga t'a la bilahi kɛnɛkanko don karamɔgɔ ɲumanw wala u ka bɔ mɛlɛkɛw ye a ka bon n'a ye u ka bɔ arisi ye siga t'a la u ka bɔ kurusi ye u ka bɔ danfɛn bɛɛ ye bɛɛ u ni mɛlɛkɛw dama de bɛ siga sa t'a la fo baw mun den sabu kira yɛrɛ y'o de fɔ a kɛra ten al-ulama'u naam warasatul anbiya fɔra ta Kulubali ko dɔnnibaa ɲumanw wala olu ye kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw de siga ye t'a la fo Kulubali o la karamɔgɔ ɲumanw dande olu bonya na siga t'a la fewu muru an b'an karamɔgɔw fo munna ka kan k'u barikada munna ka kan o kɔfɛ an bɛ an ka faamaw fo naam minnu sɔnna k'u ka baaraw bila cɛ don kana fara an kan ko an ka jɛ ka nisɔndiya ni Mustafa ka nali ye sallallahu alaihi wa sallama salim dan foyi tɛ u bonya na an bolo cɛ don muru Kulubali fanga ye ala ka sɔnfɛn de o don a b'a di maa ma Kulubali kumana min y'a ja siga t'a la fewu a b'a bɔsi maa la kumana min mana ja maa si kelen tile t'a ban ayi bɛɛ waati de b'i bolo a la siga t'a la n'o dafara i bɛ bɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ bila i nɔ na siga t'a la Faruku usumana min y'i to fanga kɔnɔ Kulubali k'a yɛrɛ dɔn ala kɛ jɔn ye k'a yɛrɛ dɔgɔya ala ko cogo min k'a kɛ ten siga foyi t'a la e de bonyana Kulubali ɲɛnɛmaya kɔnɔ wa i ye bonya sɔrɔ siga lahara t'a la fewu o la an ka faamaw Kulubali minnu jɔra ala jɔyɔrɔ la ala ka nin sigi in sara an n'u ye alijɛnɛ amin ala k'o kɛ ala ya bonya kama amin kira jate hɔrɔma kama amin sɔnna ala rasuli salim muru an bɛ an ka dunanba yɛrɛw fo Kulubali minnu bɔra fan caman naam jamana ni jamana muru cɛ kabini Europe la ka na Asie la Kulubali ka na Afrique jamana caman na a bɛɛ minnu sɔnna k'u ka jamanaw a bila kɛra ten Faruku k'u ka avion billetw sara siga t'a la k'u foyi t'a la cɛ don fo kana fara an kan an ka jɛ ka nisɔndiya ni Mustafa ka nali ye siga t'a la yamaru sallallahu alaihi wa sallama salim
murambe anga dunambo fu ku barkada kafu ye ala ya ye wasara sarabai murambe anga dunambo fu munu bora mali tunguna ni berajelela region jawla anga togoda jawla aniski yoro kele o kele muro ni dunambore ka magaya ambi ufu ku barkada ka bamako ka irufu shina bamako karje shiti adugo kolona shiti mindo matambulo terengole ya shina muro ani sojara abekara ala de kama ala ya ye wasara sarabai sawo sami min fo anga dunambo ye o chogo kele dedo ewulile fi sabilila ka fo ibina mawludu ke ki ke demaya tiko ki ke bara yoro datugo ki ke chibe bla ka bo jamana ni jamana ka bo dugo ni dugo ka bo rezola kana capital la ka je ka febe ko ku fo itala fo le bina mawludu nyera maya ka do innato ye feo fenye eye imagara feo fela harila la haraduni bebi sheria sitke ala nyefe ki ni sojara ka ala foka barkada ni belebele ngandali moro sara foi tola ni alijenate ambe anyina ala fe amad nambo tama ingera kira kanu min kama ane ala dane ni dina bunyali min kama ya rabbi ala ka sara ambere jile alijana aw kele ngile nanani hano hamenye no de ala tabibe ala ka kira baka ma kishin nama baba amna na boya fiu fo ala ko gla anawye ya rabbi ala ka ko wasadi anawma bere jile nana herela anyani na ala fe ya rabbi ala ka ben masige herela ala ko kanya ala ya bonya kama ala ko kanya kira jato rama kama ala ko kanya sigin bonya kama sola ala rasul sallim wala samuru namboray wala demi ngani era anfe amba la jami do bulabla jawla nyane oje o ertem mo be anfe ya wala ambi anyini jama bera jelefe aka hagetu ame o ertem ke dekurnya flati uma nanglalo lasa muro wala dami labene do ambulo amido o bolonve shina tes no shui muro kana so ega jingo shui na mata gasno billahi ni sigin la harado karanga dedo kado ani jana mache billahi muro hanne ala kumba ne bila peu neni kene izigilinga ni ya nyumai kafo enna na yadi ni soja kama ala barkadali kama ni belebele ngali ni sojai tallahi fo ala ki sanango ke bo fena mi mu ya ala bayila ki saniya ki ka ala sabba moro mawuli fi amana do wala do kono mawludu kera ke banyuma munuve moro ni ala kumbane do ula ngani mawludu ke ko nyumai ala sonula kai yafa uma ku fara ka bunyale unga amina chaudi ma amina musudi moro wallahi harako damatede mawo maye mawludu bunyaje kolaya ima kani ngani ya fly fiya ka ala de kama tallahi ibaye je kodaya debi masela ayi adalu miliaru de ba mulo yaw muni mawludu bonya anyeka ni ala ya jirula ku bonye sabu ku ye mawludu bonye moro adalu kemeni mugane ba mulo ya danse ka mi voga sada ni ala sona amena do dima ula ame pmadi werchema ku gadda ko def la me sola ala rasul ambal mal islameo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi aw folen ko ni al islamia ka foliye amba nyini anga shehu fe nyini ngali kelen de bene bolo bi kala se ama sablan dalen do ala ka fo ale de be se ka nyini ngali ale de be se ka jabi afere kera anya amina anya ye isma do ala wa isma do ala ka firiki alhamdulillah rabbil alamin bela jelen farala nyogon kan bi doni kela ko ba nyini mal islameo fe kanga be
o kuma na e bɛ se ka an bɛn cogo fɔ an ye an bɛ bɛn cogo di